الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ala ko maa bɛ kitabu dunkew la mɔgɔ min ni dara la ni nafolo caman ye يؤديه إليك a b'a lasegi ma kitabu dunkew ala ko mɔgɔ b'u la olu ye danayamɔgɔ ye ni dara la nafolo caman k'a d'a ma kalifa la juru la a b'a lasegi ma ومنهم من إن تأمنه بدينار nka maa b'u la mɔgɔ min ni dara la hali ni dɔrɔmɛ de لا يؤديه إليك a t'a lasegi ma dɛ إلا ما دمت عليه قائما fo ni dumina jɔbaya kan ni i tɛ ɲɛ i ta kɔ i jɔra i nin kɔ laban ni ma nin ta d'a ma nin bɛna lebu dɛ fo ni mɔgɔ min kɔ n jɔra a nin kɔ dɛ n'o tɛ maa b'u la hali dɔrɔmɛ n'i y'a juru don a la i t'a sɔrɔ kuma la ɲɛ jumɛn ye kitabu donkew k'a fɔ mɔgɔ b'u la danayamɔgɔ b'u la nka janfanci fana b'u la bari mɔgɔ min ye dɔrɔn wari caman d'a ma n'a b'a lasegi y'a dɔn fitinin kɔnɔ o b'o lasegi nka dɔw bɛ yen nɔ nka nin ɲaamina dɔw bolo dɔw ko ko nasara kɔni k'o tɛ nkalon tigɛ walima k'olu tɛ janfan dɔn o tɛ tiɲɛ dɛ nkalontigɛlaw b'u la janfanciw b'u la nka maa jɛlenw fana b'u la u ka janfa ni u ka fɛn i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa dingɛ kɔnɔ u tɛ bɔ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ala ko de ka folu ko de ko jaragili sira taw ni ka kunfiw na dɛ kaida bolo n'olu ye kunfi ka nafolo don ko foyi t'a la banna yahudiyaw o de b'u bolo n'olu kɔni sera ka kunfi ka nafolo bari olu fɛ n'a bɔra yahudiya mɔgɔ tɔ bɛɛ kunfi n'i y'o ka nafolo don foyi t'a la ويقولون على الله الكذب وهم u bɛ يعلمون nkalon da ala la k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn dɛ u yɛrɛ b'a dɔn nin ye nkalon de ye k'a fɔ olu de ye ala ka mɔɔ sogandilenw ye olu de ye ala ka kabila sogandilenw ye ala m'o f'u ye بلى من أوفى بعهده ala ko namu tiɲɛ mɔgɔ mana dafali kɛ n'a ka lahidu ye واتقى ka sira ala ɲɛ فإن الله يحب المتقين ala bɛ ala ɲɛ sira jɔn fɛ ala bɛ mɔgɔ jumɛn fɛ mɔgɔ min b'i ka lahidu dafa ni lahidu kan t'a dafa dɛ lahidu tali n'i y'a t'a dafa lahidu dafa baliya o ye munafɛn taamasiyɛn dɔ de ye i kana dɔn kabila la walima dugu la k'a fɔ karisa lahidu t'a la n'a fɔra ko jɔn y'a fɔ ko karisa de karisa ka kuma kɔni maa tɛ sinsin o kan dɛ o ye taamasiyɛn ɲuman ye dɛ i kɔni ka kɛ sigida la n'u ko jɔn ko karisa ni karisa kɔni a fɔ i hakili sigi ale kɔni ale tɛ kuma lankolon fɔ o de taamasiyɛn ɲuman o de ye mumini taamasiyɛn mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn i la k'a fɔ karisa kɔni mana min fɔ a tɛ kuma lankolon fɔ nka yɛrɛ ka kɛ ni i ka ko mana lakali min ye ko jɔn don ko karisa de ko ten t'i mago la t'i mago la dɛ n'o de tile bɛ gɔn na o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye mɔgɔ dɔw de bɛ ten sigida la maa si dalen t'u la ni a yɛrɛ min fɔ a t'a bɔ a sira fɛ hali a maloya yɛrɛ t'a la ka fɔ n ye lahidu wuli a maloya kɛ min na dɔw yɛrɛ tɛ maloya n'a ye tun إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ala ko mɔgɔ min ye falen kɛ ni ala ka lahidu kan ɲɛ a n'u ka kalile kan ɲɛ sɔngɔ fitinin na أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ala ko nin yɔrɔ t'olu ye lahara dɛ ولا يكلمهم ala t'u الله kuma ɲɔgɔn ɲa ولا ينظر a إليهم tɛ lajɛli kɛ ka t'u ma ni hinɛ ɲɛ ye alikiyama don na ولا يزكيهم ala t'u la seniya yɛrɛ لهم عذاب أليم jangata b'u ye jangata min ni a digilen don mɔgɔ fɛn o fɛn ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ hadisa kɔnɔ ko mɔgɔ saba bɛ yen nɔ lahara dɔn na ko ala t'olu kuma ɲɔgɔn ɲa a t'u lajɛ a mago t'u la jangata b'u ye jangata digilen u ko ala kira k'olu ta tiɲɛna olu bɔnɛna k'olu ye jɔnni ye a ko cɛ min a bɛ sira fɛ ji tɔ b'a bolo ji b'a bolo a ye mago ɲɛna k'a tɔ a mago tɛ s'a ma
nka y'a bali sira denw na taama sira la ji b'e bolo i mago ɲana k'a tɔ min to e mago tɛ se o ma tun nka taamadenw i y'a bali mɔgɔw la o dun lafi b'a la k'o tigilamɔgɔ o bɛ jamakulu na ani mɔgɔ min a y'a kan di a ka ɲɛmɔgɔ ma ale y'a kan di ɲɛmɔgɔ ma ka ɲɛmɔgɔ in lahidu d'a ma nka ale ka nata tun ye jumɛn ye diɲɛ ko de don n'i ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ne ko n'i bɛ kɛ a b'i dɛmɛ nka i bɛ jɔyɔrɔ dɔ d'i ma i bɛ nafa dɔ kɛ n ye i bɛ mago dɔ ɲɛ n ye n'ale y'a ye ale mago ma sɔrɔ dɔrɔn a bɛ muruti n'ale ye fɛn sɔrɔ a bɛ sɔn n'a ma fɛn sɔrɔ ka ban a bɛ ban k'o tigilamɔgɔ fana o bɛ dɔn nin jamakulu in kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ yen bi i b'a sɔrɔ o b'i dɛmɛ ale ka nata dɔ n'a nata ma fa ka ban a bɛ tila ka bɔ i kɔ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ kan ka mɔgɔ dɛmɛ de karisa ani nin ka kan n'a y'a sɔrɔ a ye fɛn ɲɛ ye o a ma fɛn ɲɛ ye o e kana ko bila k'a fɔ a ma fɛn ɲɛ ne yɛrɛ a ko a sabanan cɛ min a y'a ka jagofɛn a y'a latɛmɛ lazara kɔfɛ ni kalile nkalontigɛlen ye e k'a fɔ walahi ko n ka minɛn in k'u y'a se nin na ko n ma sɔn walahi kabini du kɔnɔ a sera 2000 la n yɛrɛ ma sɔn walima walahi ne yɛrɛ ka 2000 de b'a la ka sɔrɔ i ye nkalon tigɛ minɛn i ma 2000 don a la walasa i ka se ka fɛɛrɛ mɔgɔw ka da i la nka o tigilamɔgɔ fana o bɛ don la ala ka lahidu ka kali ni ala ye i yɛrɛ ka kalilika k'o kɛ ka diɲɛ nafa sɔrɔ diɲɛ nafa in de ye sɔngɔ fitinin ye o tigilamɔgɔ komi ala kɛra ko lazara kɔfɛ nka kɔrɔ tɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ sɔgɔma fɛ ko a bɛ dagare komi lazara ko fɛ fɔra de bara ka ca la jagokɛlaw wula mana se u bɛ sɔn ko bɛɛ ma sa bari sɔgɔma fɛ i nata bara tile tɔ bɛ yen nɔ ka ca la dɔ ma sa dɔ bɛna sa nka sugu wuli kuma selen mɔgɔ ka farin a la o waati de la o de la a y'o fɔ ka d'a kan n'o tɛ n'i y'a kɛ waati o waati a haramalen don n'i y'a kɛ waati o waati a haramalen don k'a fɔ walahi n ka minɛ a sera nin hakɛ la ne yɛrɛ de ma sɔn ne ye fɔ min ye n'o dalen b'e la o b'a fɔ o la ne bɛ dɔɔnin fara o kan i k'a di ne ma walima i t'a to o la ne k'a san k'a sɔrɔ a ma se o la walima i b'a fɔ walahi ne yɛrɛ y'a san nin hakɛ de la an tɛ tɔnɔ caman ɲini o minɛn ninnu kɔni tɔnɔ t'u la dɛ walahi ne yɛrɛ ka 2000 b'a la n ka 2000 de b'a la i b'a lajɛ de bɛ se ka min di yan n bɛ 100 d'i ma n bɛ 200 d'i ma ka sera ni ala cɛ minɛn in e y'a san 1000 walima 1500 de e dun kalenna k'e yɛrɛ ka 2000 de b'a la e kalenna k'i ka 2000 de b'a la n'i kalenna mɔgɔ la k'i ka 2000 de b'a la o tigilamɔgɔ diyagoya a bɛna dɔɔnin fara a kan bari e de ka nin b'a la i ka se ka fɛn sɔrɔ sisan nin sugu falen min nin de la ne tɛ ɲɛ dɔn a la don dɔ ne yɛrɛ ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n kɔrɔkɛ taara ɲɔgɔn fɛ k'an bɛ taa fɛn bagan dɔ san an y'a san min an ko an ye min tɛrɛmɛ ale ko k'ale yɛrɛ san nin hakɛ la ale yɛrɛ da fɔlɔ jiginna o dugu ma ne yɛrɛ tun bɛna fɔ ko a kɛra cogo di ja sugu ko na o ye ɲɔgɔn dɔn an y'a san an ma se a ka prix la a ka prix fɔlen de ale ko a ye hakɛ min don a la an ma se o la nafa foyi tɛ nin na o kɔni kalenna ka kɔni o ye kabara jurumuba ye dɛ ka kale ni ala ye k'e yɛrɛ ye nin don a la k'a sɔrɔ i m'o don a la kaleni filɛ nin ye ala kira sɔlɔ sɔlama a k'a bɛ jago a b'a barika de bɔ a la kaleni jago la a bɛ barika de bɔ a la mɔgɔ bɛ kale waasa i ka minɛn k'a latɛmɛ ni kalili nkalontigɛlen ye i bɛ wari min sɔrɔ dɛ wari in barika t'a la tun a b'a barika de bɔ a la i ka minɛn kɔni bɛ taa dɛ nka barika t'a la dɛ i bɛ min sɔrɔ barika t'a la dɔnnikɛla ko hali kaleli na i kana kali jago la hali tiɲɛ i kana kali hali n'i y'a sɔrɔ i y'a san 2000 de dɛ waati bɛ ka kali walahi ne yɛrɛ y'a san 2000 dɔnnikɛlaw fɛ a kɔnɛ don kalili caman a kɔnɛ don mɔla ko mɔgɔ bɛ a falen kɛ ni ala ka layidu kan ye n'u yɛrɛ ka kalili kan sɔngɔ fitinin na sɔngɔ fitinin ye jumɛn ye diɲɛ ta ye n ka se ka tɔnɔ sɔrɔ i ye tɔnɔ fɛn o fɛn sɔrɔ la sa i kana ɲagali n'o ye dɛ lahara kungo min b'i ɲɛ n'i b'o dɔn i tɛ sɔn k'a minɛ bari ala t'i lajɛ ala t'i kuma ɲɔgɔnya wa jangata b'i ye jangata min n'a digilen don
وإن منهم لفريقا ala ko ma be kitabu dunkenna يلوون ألسنتهم بالكتاب ubu ne jege ni kitabu ye لتحسبوه من الكتاب wasa aka laje ka fo kitabu dodore u yere butata ka nyami ka do kitabu la u ne janai akake abeke onyana ko ala yere de kotano ka toro ala mafu وما هو من ka الكتاب toro kitabu dotere ويقولون هو من عند ba fo الله de ko abora ala yoro la وما هو من عند ka الله toro ama bo ala yoro la re ويقولون على الله الكذب ben وهم galon de fo ka يعلمون dala la ka toro yere ba don bu nyetu kan galon da ala la kitabu dunke ode kun gara lu ka tabole femi mana jaw ye doro wo fara u ka kitabu ka min bena bolu yere sonka bolu boala ka beke u yere sagoy hal sano silame do be mogo trompe na ye konfin ku trompe ere bika bara juguke kiga shetane barake ka tla ka fo mogo ye kebe kiga barake koni ala togode ke tay ko ala togode do ne ka bara mbige qur'ana de kono ne be dibilan dila ka dima ne ba dila ni qur'ana de men ga haya dila ka dima ma dila ni qur'ana de gardige fura be ne bolo ne ta te gwaza ne te qur'ana yere de ne te qur'ana de ka mogo trompe ka mogo trompe gu ga na fulo dun ka be qur'ana kono ni kiba ko fe be qur'ana kono ke de tad bara ala yere ko ma faratna fil kitab min shay ko ne haya bale bolo kale ba tad la qur'ana de la ay ajigna mo mi reka nega yo so o de kumeta nega delugu sande kata nega delugu yere singa ka di kele de mo gada kele la ni nega haya be qur'ana kono ajigna minun ka olu dun ta ke jugumanya fo jihadi bida jihad lela ala kira sallallahu alaihi wasallam atera be ko na shingile kada kele dala fo kana soro nga olu ma don garjega olu ye senge beke diena yano olu ma do sufa mo na la kira re kunyu ye fu hine be dola be misir dala madina yano fo ti bulo be magar ko bela jelena moy fo ti ye ale garjega kira be hine mando na tugo mina ale garjega fura soro ka dogolu la ibita mo tromper bar ni ko ebena barake ni shitare to de wala jina to de ba yi mo te no so mo be nyugila odala mo chambe no bi wa ko ala to ko ala to de bale bo le barake ni ala to de kan galon ko ka dala ka fere ba do ala to de shitane to de ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب amman ka farkolo tigiye ala kilen ka kitabu dama والحكم ani namaya ani kodon ani namaya ثم يقول للناس o ko fe o ka fo mo ye ka fa ke jonye nyere من دون الله na makialai ولكن كونوا ربانيين ka ba fo de ay ke tuguba nyuma nyere بما كنتم ken تعلمون sabiye الكتاب akme mo la dunya kitabula وبما كنتم ni تدرسون akme kala mengere wala ciden shima fu ko mo ga le batu ciden foy mana no ya fo mo ye ka fo u kale batu mo ka ge jonyale o korre ka fo mo ga le batu o ciden mana no ye ciden be ko de ay ke tuguba nyuma nye ay ke la de ba nyuma nye aka tugu ciden go batu ke chogola ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين wala ta أربابا nyamariya ka fa ka malikaw mina ani namman ku ke mayre Allah ta nyamara ka fa ku ke maya jumani akala ka hakido takaduma ni do fodoro ka ko manyu ambatu ko ya ambe salu yewa ambe sunye wa ma fayi ima salite salite sunye nga batu be sala ke ni salini sunte ni ala ka hakedi dampe madro ya batu fengo fe nyala ka hake ni yotta ko di dampe ma wodi abati wodi be nyaam ko chama mbolo wa fo ko abe ngalo ko abe wali juguya abe manyu juguya ala kira sallallahu alaihi wasallam don la kele ka afo ittakhazu ahbarahum wa ruhban ku yuwa karamo mina kubatu aya fo adi ibn hatim no alakin ala kira sahaba do kumena sara dina de la ka koro Allah bana ka islamiya ummanyo abado adi go ko ko ni ayen kalane ago ko esige kwangu ndubatu re go kwangu ndubatu bari ale batula ya jumanya sano ka salu ye walma ka sunye ka fode batu ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira de ala famuya ala kira go min ngaw yalni ala fe min daga
ni karamo nya haram ya go foitala karamo ya haram ka tebin akunta haram ya ko ka o kelen guna ngumoke ako wani ala fe mi haram ya ni karamo ngunya daga ko foitala akunde daga wa ko nguma daga o ala kira go fatilka ibadatuhum o de batu na fara batu ni tugura mo ko fena min ya ala ka hake abi ko mo woti la mo ya batu o de Allah subhanahu wa ta'ala ko ala ta nya mariya ka fo aka malikaw mina ani namaw ku ke mawye ayamurukum bil kufri ba'da antum muslimun ala ba nya mariya ni kafiriya yawa akele ngo ka ke islamire ala ka nya mariya ni kafiriya ala to kere ja we kafiriya di o nabmani malikaw o nolu batu gara kafiriya o e mo mi ala mi tofo chide mi tofo mati don ere de go ke walijuye ke ala ka ma bay e ala ka manyumanye a jon ba don shitane be ni tromper shitane mo chaman tromper naye a ki rege walijuye tinito okay walijuye bar shitane adama de niki be ala batu ni filiye ka ba shitane tlongela de shitane be tlongela de adela Sheikh Abdul Qadir Jilani don la shitane ayre la ale ko gale ba ka batul ale noro ba usana ka bangale nore na mun fale ko ale ibnede imay ana rabbuka ala wala ko ya Abdul Qadir ko nyefen daga ye minyami haram ya mo toka Abdul Qadir Jilani alaji ko yal ede ala masawir shite fo alawa ko itaka chiya ko to noron to ka dufa be chira ka yerge ka ge dibiye kata ko Abdul Qadir ko ni doni ye itanga ka boma ko nyima chama filin nyere wala mo chama de beta shaytan ba yere yirula doro kan noro do yira ko ne de alay wala nye feme dagaye haramute bolotun e ga iksel hage mina abana ko Abdul Qadir ako ugo ke ya don tugodi ka fugo alate akoni ya do patge akele ka fonye fen daga nyami harama toka ale ba na skite na sharala tena sharala tun ala kile fatilen go fe shara yele mate dola ale se ga fen se ga daga moye ka mo to bola ale do ka foni jala ala to fu mai wala fu mo chama de beno ni yire do o konunu na shetane be tlongila be feno yirela e fana be sega ke ire ke waliju bayteno ko ni ala be kuma ni ala kira be nyogonye do be mo negeno de polu ire be ga doni mina ala ire dela o ni ubu ka doni mina ala kira ire dela ka mo trompe no ala kira fatulun ko fe ni ala kira me na ka mo bos kumpana sabo ye kibara min ke ala kira sallallahu alaihi wasallam mena kano ko wala wala wi kano ko bange ala kira fatule ga wahi tigira ni stanje wahi majig mosika sogo ka o ne o wasi kanunu barata kenoli o de mo chaman trompe bi ala ko malika ni nabmaw aga na lubatu nolu ma batu e kan e mananya chugo e kan nya jomba don e de gikani ala ko falatu zakku anfusahum e kan nyanya mo nyere waliju ayre dalela don kala yere fe o te waliju bal wilaya sharti de jumanye imam Qurtubi a fo chugo manaka tafsir la wilaya sharti de ika sa dangana soro ka fo mesali manaka o dangana te mashibulu an zaga tigaga ka fo ka fe waliju no te muri be waliju ibe la halamina nga ka fi ala ga waliju la o be do majmena ni saraka ni sara waliju isara la kwenta ala sharti fila defu ala ga waliju alladhina amanu wa kanu yattaqun mo bin darala la ni besira la nyamba ni sharti fila ni de tala kayre ka fendo daire la edebe mugo la do aljina edebe mugo la bo edebe mugo ketana edebe mugo jigin o be shitane gatlonge de ni mugo yi ala ko ala ta nyamara aka malikaw minani nabmaw ko ke mayre bara wi kafira de akoy ala ba nyane kafira yawa akele ngo ga silame ni kera manyumanye ibe ala de iramogola kala kera ka tasira de iramogola ngane yere ka sira iramogola ka ba o ba ka fo e ga nyumanya ngalonde do siga bala wa id aqala Allah ala kelen kan nabmaw o ko Allah hidumina
لما آتيتكم من كتاب alako nkele ka dili kama kitabula ani kodon ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ni cide nanala cide minye fen ci tigalanye min ba bolon لتؤمنن به ولتنصرنه yali abe limana ye kadala ka demewa قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري alako yali ayo sabatiwa asonono yewa ay ngalaru gelemina nin kuma kan kawa قالوا cide أقررنا ko upe ko anya sabatire قال فاشهدوا Allah ko ashere من الشاهدين wannan shere ka fara kare alai ne lalo da cide mbefi kafuni cide were nana I kofe ini kuma min nana o ya sementiya de I kitabla I ka farale kan I ka tugako I ka le demi o cide beyo la de alama ala kira cilen abana seda korbe na sakhura o be wulla deganga tugu silame shara de gostano ala kira de shara lawa minana o de be barasano cilen be o la hiduta o de la dono la cilen ga sahaba do be no oni yahuda karamo de baroke o ye tawrata yoro do yirla ko cilen ma ko nye tawrata kuma nyumando faranyonga ko ntu yirila cilen funna cilen go hal na suru musa be balola sa ko akume tugune de ko ni asuru musa be balola bi ko akume tugune ga dinende ikana irana ni mogo tal islamiya alina le kaba to mbe valer bana barata shikatu oro lahru de tarawfe ka foni cidemere nana mimba tan cietigiya abe dala ka tuwa ko ka deme hali isa bena jigijien labana na jigina abena ni islamia sharade be islamia ni waleya atena ni nasara sharayetu islamia sharade abena barake no de ka jigni na jigina فمن تولى بعد ذلك ومو من كودي هم من كوفه الفاسقون ودي فاسقيره ودي بوباي على كولا أفغير دين الله يبغون على كو يلا على دينا تنا وبود لنيني وا وله أسلم من في السماوات والأرض كاتر فين بي كولو لالاي فين فين بسانفي اني فين فين بدغوما طوعا وكرها اني ndongo ani karabali وإليه يرجعون wo bela jele mila say katala mare dan fen bela jele abila jele be ala ka marakono iga son walma I bane ika majigala ituse ga bane قل آمنا بالله كافو اندرالا لا وما أنزل علينا من جigina anka وما أنزل على إبراهيم من جigina ibrahim ka إسماعيل ismaila وإسحاق ويعقوب والأسباط ani yaquba bonzon وما أوتي موسى min وعيسى jira musa ma ani isa ma والنبيون من ani ربهم nabma abu mayoro لا نفرق بين أحد منهم farafaralike keleni kelen shi nyon che ونحن ula له wa مسلمون onye ire ko ba yala ire ango darala abiala ka chi abiala ka namoye o minka watibi ni bara de kenoye ambe bara kenoye no tam dale mbala biala ka chi dende biala ka manyu manye ومن يبتغي غير الإسلام دينا wa mana islamiyat tananyini ka ke dinaye فلن يقبل منه wa temina bolore وهو في الآخرة من kila mo الخاسرين lara abeke mo bonenenye islamiyat tana niyo de nyini ko ge dinaye lahara atemina bolo lahara ibeke mo bonenenye kide nyo fo de fo man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ni barake barala nganya marate minka bara mbe sagima bara anyana dubiya adole me jumena akasro sabatira kide nya la sabati kide nya femin fo wal ma yake wal ma ya sabati islama bebe ni sabade konan bebe munmuno ni sabade konan aka kuma aka nyamarikaw aka baraw aka fen sabatilew minun kera nyana na yu sabati islam bebe munmuno ni de konan fen to minun bala qiyasu kata lubela jelembe glo min fo non de la كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ala mo kana tugodi mo minun kafirala wuli mananen kofe وشهدوا أن رسوله yere shedara ka fo cidenya tiere وجاءهم wa البينات dalu jele nanu mare ciden ka ciden ya yere ya don ka dalu ye ka tla ka ban ala be kana tugo di sa ala e sira de bili koro mi yere la fili abana
والله لا يهدي القوم الظالمين ala te mo kana mo min kera to nyen kelere أولئك جزاؤهم أن عليهم olu sarade أن عليهم لعنة ka الله ko ala ka danga buka والملائكة ani malikaw والناس ani أجمعين mo bela jele خالدين فيها بك لا جنة- يخفف عنهم العذاب wike dumba jangata kono jangata te fegenya kabuka ولا هم ينظرون umake kafu be makono re إلا الذين تابوا من بعد wa mo ذلك minun tubira o kofe وأصلحوا de kula halanya فإن الله غفور ala رحيم ya fa masai ala hine masare mo min tubira juguman kofe ki la halanya ala be ya fa korlewna ni tubi shatu dafara tubi kana ke dron nya polindaye astaghfirullah wote tubire tubi te nya ko sharti damado oluka dafala sharti saba kata nanila apolo i tumbe ka juguman ke iya don do mina ka fo bara man ika dabla kito bara jugu ka ki tubira wote jade tubire ika dabla ika tlaka nimisa bara kelila bara keli ka nimisala ngegi tubila bara la e ka juguma hal bi ebe ki disigo sinode ebe ka wasono liye tubi manya bara jugu fana ika ngane siri kono ni bara ni ta ngona ketu iko ngane siri ya dabla nga be kono hal shini ni ya soromba ke tubi manya ka so ye ngane siri ni ala ce ni bara go ne ta ketu ne azuru kuma ala soso dobe no iwa soro ala ka hage bala mo ka hage bala ne azuru ala soso min sa wal hage do de dulene bala o hage ndu aba chokola ibe sega tigi soro ka sagama tubi dafala ne jumani iga asagama ke ga da mo do ka fem boshala wal boshala ka obliku wala sano kon tubira kon te ma nde dore minatun ay tubi mo nyare ni sagama ko tay sagama no de tubi te sega dafa ka wala hake ko mina ni tubira a tubi dafala jibanye ika atila mo hake sagam wal mega ya fadeli atila mo fe aga atila mo fe nasro ibe sega atila mo la soro ika ya fadela fe wal mega hake sagam ngana to sega la soro sa ibe ala ya fadeli ka saragati ubu batro bala jugu do be no ya ke jamana do wala me ya ke wati do la etmina tu wati mina batro rete atigila mo don itu choga don itu yoro don lanta fo sa no ga yala ka lu benyini ka fo bolu be ga hage saguma la sita no ere de ba lage mimbi bolo ibe nyumanya minun kala iko ke igala ya fadele atiguye o koto ala o be ire ini alachi ga fo ntubira ya no ta astaghfirullah doro fo mo yira ke tlonge koy ere be jugumange doro wa ko astaghfirullah ko mafo ka ke tlonge ni nyagara boyre o de tubiye wele ka tlonge na ala ka dinay tubi be duke duskunde la fo fo dusunga majigide dusunga sirande bara ka sira ko ngogoro ka siraka ka fitanya ko na were ketu إن الذين كفروا بعد إيمانهم ala ni yoke ala be yafa ala be hinila ala ko mo minun kafira la uli ma ko fe ثم ازدادوا كفرا o ko fe ujilla kafira ko tora kafira ka fu saraka ujilla kafira jumanye utora kafira inga fu tarasa kafira لن تقبل توبتهم luka tubi temina وأولئك هم ulu de ma الضالون fi lewnere note ni ikoni ma fatu folo ni tubira iga tube mini madama ni ma safolo imana jugumanke cogo cogo ni sera ka tubi soro ka tubi ka dalama ika tube mini suma zadu kufran ko nutura kafire nga futa rasa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala be jonga tubi dam mina ma lam yugharghir ko madama ni ma sengo no ma folo madama ni ningo ni ma bo ni tubira tubi shati minun faraka dafa ala bi ka tubi min إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ala ko mo minun kafira la usara ukafiri lama فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض wa du kolo fate mina do kelen bolo ذهبا ولا fasanu يفتدى به alla ire kuma bono ire ni ko ni sara ni kafira de abara lara a kisi chogotiye hal do kolo fa
o sanu ni kibore di alama a temini bolo wari rete ma boro dona wa hal na be no o temina bolo re ibe nata iko di alama iki progoto ala wa fai ne mo nyini fe nye fimi nyini fe o te ko gelenyere ikam batun kelempe ikana foi faranka nyo de nyini fe ibanawla wala sizano ibe nako ibe ni bedi ibe son imasa o kamina ibalma o kamina iwolo deun olu be kamina eka kisi ala fa nema ni nyini fe nye juma nyini fe ikam batun kelempe ikana fe faranka mara ne ala kelem batu ima feren far alaka ala la yuta ka fo to tigla mola saba mo ya ala kelende batu ika jina tigla ima feren far alaka ala ko ala to jangata al qiyamadona أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ala ko tigla mo jangata bu ye jangata digile wade batu yere ka fo lahara fete mabolo mi be se ka mo sobe ki kisi lahara e barade bara nyini re ala kelembantia ni ko no sara abana kuna jara mo ni tawhid de sera alama ikuna jara ite jeni tawhidi o de ka gele o de la chidenu nunana ube hamino de ube mewde ka chidenu re santanke amado re fo tawhidi ndoro ka sabati folo e santanke o kelendila o kelenga sabati no sabatara kuma mina bara to be soro ka magonya kanale ma sabati bara foite magonya o de be ka mo chaman jebi mo chaman jebi abe sale abe sun abe alako bara bawke ganit la ka tila mo laje aga tawhidi laje aga aqida laje fleni galamana goshi nyona ka bale de wuli kada sigi alaka dafe ngoro ko oluka nin ko lajale manin famude ay nin ko laje ay nin nyinyi ka soro dangana bila ka fo sebe dampenye ikado ka fo alaka sebaya ko joro to kota ko di dampema ika bara fo te kamel ika bara fo te kanya ka bara fo te ika bara fo te لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ala ko ate aljina nyman soro fo ka nafaqati ke fena abe min kanure ni be aljina nyini aljina e fem bade fem valeur made do dagelende do ni ba fe ifana be bara bade ki min kadiye ibodi dalama ay sugula e gibi da mina nyman sa abe war bure gani gibi da local sa e beta be doni bo e ba soro ngabe mewa be se ga telephone dima ba fo ni flene feme bala ba fo kwa flene bo wafla ne re asa katana e kamire tato ire mona ta tegela fo ibadu ka fo min ka fegene ere wari mbo to doni wafla be nyuma soro na nyo jegara ko amai ere mimbo ni kuwe ya sanjuli ko nyaza wafla ni afo mo yo ta da la gere abena ina ko sevede wafla ere wado ka fo kamino yorla ni man Allah subhanahu wa ta'ala ko la aljinai ata soro fo min kadaire akode di alam min kadiye iko di alam iga na folo min kadiye wotta iko di alam sawada kungira oluga na folo ni fengo fen jawiye beze ngo sarakati kana folo mana kaba mina domina re wodi alam ngo blanya akan nafa ala ko aljina ata soro fo min karaye akodi alam onin jina ala gara ka sawado beno abu talha aya mi ala na kadara kira sallallahu alaihi wasallam ko ala ko lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun ko anda aljina soro fo min kadanye an ko de alama la ko bayruha nega forodo be non nawdo ko male bro ko bayruha be dugu kono ani misire manja ajikadi ala kira sallallahu alaihi wasallam nala sallallahu misire wati dola abe bon imi no ko bala kata do nako ina kata jiduma mi yeno jiduma ko mi nako kono ado nako ni abe dugu kono o be do fara nako valeri kana daraja ka ado nako be fo ngona be rojana na ala kira ko bakhin ko tare ko ne na folo to no nyere ko nya famu kane fana ba nyine fe nako yi ne fana ba toy bolum ire ka la sano i balmon i sinjiw i ka tla olu ni nyoti
comme ya dine mare nyamina re afolo to nendo ngane bona ba ko sage matum yere kala ji sana bar ni adolu ma lu fana baraji ka bon kadime kana di mo gorem era de bi ka mo don sana yere kala de iga mo la file mi beno ibalmo ni sinjiu ika atla lu ni nyonti abu tala ay na ko betla ken ya betla al kire amatal ko ni de kalime bi kadime ga foro beta wa nyaadi alama ma baraji jigi Allah subhanahu wa ta'ala yerola alako ante min ga kunu ako wala tayammul khabitha minhu tunfiqun ikana juguma ne kere kere ibo nafaqati re wati be nyumando blayire ni barbe min blayire nya be ko ko furude be ka nyuma min kere nyuma misala be ko mi de ni be barala e ko furu sigi ibe minum bla kono ne chama bla kono ni achi domina ibe ni sojare dongore na rete fem bla ko furu kono e ko nya bla kono ko nya bla kono ni nyinga ko nya do bla kono o na chira domina fem waye e jon be perdi e a chi mo fem sara kono ni mo fem bla kono fem ta sara kono ala ko aljana nyumai ate soro gwanzande aljina ala ka marchandise ala de ka fen dlalende do fen bala nyema de ka ye kloma de ka me amma jigi mo ira hakilla hera min bala hera ni kiba fo aka bon adama de ira hakilima comme Allah subhanahu wa ta'ala ala ya tamashe ne fanye hera minun bala ame minun don ji dumauna ji sumauna yiri dumauna muso nyumauna masirula alol defo o tamashe fanye to aban an ka se ka famu no tal jinere hakika cidan sallallahu alaihi ya foto mina ahera ay amadeli ka adama de hakiki se ka soro gabbo adama de hakili bak benje ambala gabbo adama de hakili ma o te soro gwanzane o te soro ni daga suno koy وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وعلى كنا فين وفين نفقاتي على بعدونه يبقى فين وفين نفقاتي إيكا خلاص عليه نيا خلاص عليه على بعدون على نيا على بعدون كبا بانا وأتيتونو يرولاري برا de bena sarake ni ala ya don kaba ali mo ma don sa o te fo encia e ka nyumana kamo chama farbe fa nyumana bi bare ko ni ko sa mo ko ate wal nyumando mai katika nyumando ai oye filide akiala kama dorabana na ya doye odedo na ma doye ala ba doye ala ka doni ode bi wasa ode bi nafafana كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ولا كو دوميني بلا جلين كون دغالمبي بني إسرائيل كاو يري دوميني منا فيانو على نينا جمانيه كانتيغي فنو بان كانتيغي فنو وبي كون دغالمبي بني إسرائيل كاو يي إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فو إسرائيل رمي حرام يا إليكم كا من قبل أن تنزل التوراة كاكو التوراة ديني يري قل فأتوا بالتوراة كده كفاية التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ناس رأي كنيا تيجي ناس رو كنيا بابلو ناس رو تي أيه ناس التوراة أكا كلام كلا جل على كلام إنكا كو يعقوب فايد يوم الجمعة حرام على كلام كو نيامي كو يعقوب أي نيامي دي حرام يا أي ركونكا كم يعقوب كلا نيامي حرام يا توراة دينه درالا سنقولي حرام يا note fen duni kantige fen be dagalem kumboluye ka yakubu yere gele ka nyame haramu ya re kata tarota digne ala senego haramu ya aleka bar alaikum banana gelera bana geleyale yaqub ako nyala yale kenya sugo min kada katibe sugo beka abo toy alakam kenale aleko ko nyame sogo ayo to yala kamana nono tawrata fana jigili ale haramu ya reka ala senengo haramu yo kwa ngate bi awnye sisa awnga fendo haramu ya reka ina fo o la dabe do bolo jogo mina bo fendo ira ko o yo lu tenai ere ta dun i buruju sita dun e ba haramu ya fendo be no goni ba soro e nyugunana walma amande be se ka to eno ne te lindu kana sogo kana mandine ne te kana sogo du poro sogo ne ta du sogo mandine ne be nyuga sogo la ba shitola ngaye ka fo ne tina de do an ga kabila shi ne bonzo shi nya haram ya beka shi kana ni du
o be ala dɔrɔn de bolo o be ala de bolo comme yaqub ta ale y'a kɛ a yɛrɛ de kan kitabu na tawrata nali dɔrɔn de y'a haramuya bɛɛ kan kitabu jiginna ala sɛnɛ ka haramuya o kan ala kɛra ko a ye na ni tawrata ye an k'a lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ dɛ n'a sɔrɔ a ye tiɲɛ de fɔ k'a fɔ o de tɛ a ye na ni tawrata ye bari a y'a sɔrɔ o yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ma haramuya olu ma yɛlɛmaya olu ma yɛlɛma. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإبراهيم كما كفلان غفوره على كيفو صدق الله على كيفو nga do sena ga ke ni qur'ana kala dro ni tlara dro fuga ho sadaq allah ni qur'ana kala shino se ni tlara ki ga ho sadaq allah la siltola kuma ina ni qur'ana kala shino de la iko sadaq allah anta fi ko di fure nga abira yoro be ke yoro jume sano ka ke la de ni mo ke dro ka fina fi ko jugu de ke la ala gra ko qur'ana kala gatla akunda fo sadaq allah sawa kumba kala gatla kunda fo sadaq allah wala mo de qur'an kala tlala ko sadaq allah wal me yame ay kuma fo ay ko sadaq allah uma juguma ke nganga ke la dai ka fo ni ma ke dro na fo ko jugudo de ke o ya afale jina ka ke ni ya ke odela wati dola ni kalange ikatena ikana mo ake na fo lada ni ya to ndoro ka fo na ko jugudo de ke bare ni mo islami ga bebake allah bana abena ke nafo ni lasillo de ni dina do de kuma ne kuma nyuma ne re ngala gra sallallahu alaihi wasallam asabadira kuma qur'ana kala sin chama sababu kuma qur'ana kala katla ka turma ko sadaqa Allahu alazim la mo mana qur'ana kala nya jurayro min juradro abana qur'ana damina dira ibi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ani bismillahir rahmanir rahim ngani klara do jurayro min dira abana ibi sega jo ka toro ima foifo إن أول بيت وضع للناس على صفلو من جرا من بلالا مغوي باتو كمك أكرو باتو دي كمك للذي ببكة مبارك ويما كان سويني كاكي سو باركالاني أني كان دان فيونيري على صفلو من بلالا مغوي جينا ويما كان سويني ودلا دونك تشامان ترى كافو الكابا إبراهيم أجوبا فلوي ibrahima ka joli o y'a sɔrɔ a kun bira de ni ibrahima sayra kana kawaido sifa sema korota de malka biya jo an fa adama ye batu kama bare ala ka nin kuma in bo de sementiya ala ka so folo min bilara mo ye o ye makar so inde adun dole do ka fo ka tan fa adama na kana bila ibrahima ka wati la kiden chama de temena o kiden nun dun batu yoro kumu bolo batu choya kumu bolo wayra kafo magan soyin o ka koronolu be magan tay nga koroni olu be la ko ala ke so balkalenye ka ke kanaye moye fi ayatun bayyinatun kaw ko be soyin kono kaw ko minum bangelendo o doye ibrahima joroyre ibrahima senom beno ala ke kaba ko al kabala ni tara al kawa ke fara do beno ibatro mo wa fo maqamu ibrahima seno be farala seno be faraka ibrahima jono sen filano be faraka fara mbeno ko mi gale alsano iba yadla ka vitri dola mo be alaje abe alkaba re sudan kefe ni tara tawafula ibeta ale yoro la beta araka plasali ala ko ne kaba ko bar fara jale ne do seno ala ya ibrahima seno to farala ka do wa ko wata la ko fara kene ma de kuno folo ko araba de nga jirumu ko de faraja o kuma de cin kuma re o do qisati do bola kali ko foro ko fara kene ma de kuno ko fara mbe ku ga kene ko mu faraja ko araba de nga jirumu ko de faraja o de cin kuma e na to fara ka kene e ni jora fara kene ga ni se no boro ka we ka bogo de na to fara kene
magambe fara yoro de o ibrahim ko taga saginu kala malama o isene kuma cere an useno chaman kuma ye fambe fe gasini yoro ala ni ke kabako de kayra mo ala ko kabako bala ado jumanye ibrahim joroy o de kabako ma kodoy ومن دخله كان آمنا ani mo mana do kono ibeke basigi bayre nyere dona haramu kono kaba ibe hakili sigi bo soro ko mala nyamara ka fo haramu ngono kile kana ka kono tajuru sara kana ka kono hal sisano nin jama min betaye no ba to hakili sigi mbe no nyo jama nyo na fara nyo ka yoro ata ito nyo basigi soro ni dona ale yoro la doron irbe somini to manina doye inina yo somini basigi doye o kelo kera kono wati dola iswar kunana ga falu ga kono ga o tiala kala ni o ye haramu de bara Allah subhanahu wa ta'ala nyamare ka fo yoray anga bonya ka ke basigi roye kana ke mo la sira nyoroye ala yo fo nyefe ka kangar gilenda ومن يريد فيه بلحاد بظلم نزقه من عذاب عليم ومو ني دانسا دو كينو كاتونين دو كينو وا جانغاتا گele digile ala binana ilanene olare zara haramuna basiki hali wati kunkerala ika bolla fe la bina ibe sa gana tanona ni jama bayna mate magala kaza jama mbeno ni ya jama bila yoro la a chani be chare ga haramuna iba soro kire fila la ad magaza minu be no iba soro ube yiro da finu dala doro tayre teso abida salikan bana ala ko ni dona yoro la ibe ke baski baye be baski soro ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وعلى كهجب على مغو كره مغو من سراسرو كتا hiju ala ke wajibiye mogoka awajira jonga mogo mana asesro sabiyo jumenye azadu warahila apase ani sirafana yosoro kaba wa kana ko were nyenyewe hiju keri ka wajibiye hal ni kam manangum be benoma ta hijire ko ni fatla ko manangum be tiya ni manangum na jena ngiya damina gwanzande la ta hiji mbu kana fulo mo chamane be faratina ala ko hiju kera wajibiye ala ye mogoka abe wajibe be jonka ni mo mnye sesoro kata ase jumanye ye silafana soro ani ye passe soro kata na soro bagan ibita bagan la bagan bi bolo min bitani ye sira musaga bi bolo akiri ka wajibi ni bita avion la ya papier soro billet soro taka sagi musaga ibe min don bi bolo min be kole ka dembaya ka balo itaka sagi français la o fana be bolo ko to olu bolo ta hijila ko igata mo chama ni be farati ya iba soro be hiji soro kita bita jamana jawna ateta hijila wa fo ko tantale bo do reta o ta fo ko warta ko tantale bo kale ga bara ale ka solele no ko jubu bar kalo kele walma kle ngwa kle tan ko ale ko ke bara da ko fe ko o tantale bo dere mo gore bla da hiji ka to ale ma hiji o fam fole bay ni hiji sesoro yana ga fu be di ba hiji be di fa hiji yere kada hiji fulo iyo wajibe faka mo wajibe baka olu tay nyanya de awajibe rajon ga yere minya soro ka fo wari bi dembolo hijite wajibe ga ala suru milliard bi dembolo ala ti nyini ko mun ay ma hiji ni sara ni ma hiji fana ko ci la ni dengo ni tari la hiji ay nyuma yake ay barani manke nga hiji ma ke wajibe faka ama wajibe baka awajibe rajon ga minya soro akira wajibi de ala de be nyinga muna ima hiji kadi ba hiji kadi fa hiji ama wajibi luka awajira mi reka moke yani kala nafila ke farda ke folo baro lu hijili o nafila de e bolo
mi ya farda e re kata ala ka so hiji ngebi nege ko tante bulusan bare ka jatela nante wa zero la doro mbena ni nana mina mbe boka ta doro ba so ne be se kata wati teno adama de yere be nyina na kunko ko wati tabul nyeso so doro ta hiji ikana ala suma yare bari dola mate ko chugodum wardege be sega chinya kofe kasore ma hiji ni nimisa be to nyona sabe sega ko ima kasore ma hiji ibana fa halni ko nya don ngume hiji ba fa yi makonon teti makonon ten Abdullah ibn Abbas ala kele ka fo من قبل أن تياركم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل من قريب فأصدق وأكون من الصالحين أو بكر عبد الله بن عباس كون هيجي بالي بني نجاك أبو بالي وفو مبتا هيجي أين كنو سانكرا هيجي وفو تانتيتو مواتي تين هيجي نياسة كونو سورة بانا كنا سيتيه فويتيكا ale dun be sede la ni ma ale se soro fointika ale fana shi kele ne shi kono ni aka shi kele ndoro abana fo ne re faranga gere ni nafila ke note hiji kono obina kabika shi kele wi wata isi be konan ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ala ko mo mana fisri waleya ala karle kabo dan fe mare mo mana fisri waleya ni mo yim banaka da hiji katora sebiye ala karle me kabo dan fe ka hiji baliya abe mun toro ni tara hiji keneka ko karta mana o te dongoy ni be yoro ni nyefila laje wa fode jama kacha ni ko fila laje wa fode jama te nyefem imana kinin laje ay imana numa laje be yoro fo ko nga dai ko de jama kacha ni fila ka wodawere fe wa fo jama ta ngayro na afam bi kelen ka hiji baliya o be mun toro ko karta mata ala ko ni mo mana kafiriya ni banaka da hiji ka tora sibiye abe ko me kafiriya di ala karle me ka bodda fema ga hiji bala te foy toro ala kara ko sallallahu alaihi wasallam malka ka alkaba o be sampe ala min kalamina wal baitul ma'mur o baitul ma'muri dongodo malka ba bi wolom la de do ala kono ka batuke ñu bora bana fo ka jien wuli olu te sagitu adama no yere beka ba hiji la be mun torala kuma ma ti ekelen ga ba ele donen diga jamana kono ko ne te ta hiji la di te ta hiji la ten ka tabala ko ni mato done mata do yere ka fo ka tamana hal jamana kele mume be bana ga da hiji la hiji ora te don yere ka fo ni jamana mo go mana ayi te don yere jama bolo nga ale kafiriya obinala de ce ma ta fa ma kwa tige kafiriye hijibali sumbali ma te iyere senge oluka kungola iba to anala ce ala kira da sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu zakat fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala allah nyawa ga mo kere fo fen sabade tauhidin uka dala batuma shitala muhammad ala ka cire ne uka salijo uka jagati abada nuya dunun ke uka joli tangana uka da fulu tangana uka koto bunala ci mo ma hiji na se bay uka jetela na folo ba bolo ngana folo gundo de yo mo do watu la be nyana ko na folo ba bolo wa folo na folo ta bolo re na folo ta ire tai e bala ko ka fe fentigide ka suru na folo ba bolo wal na folo de do eto kalama na folo gundo de sekere de na mata hiji wal ma yere nyebala na folo babula mata hiji ngeba do sabu do beno babali mo de ba so be la hado do atsika da dugu atsika tama dugu ta jange ngana ko ni mata hiji an de kiri kaka madama na be ka silama baratu nunke abana ka sungalo jolendo nganta fo ka bo silama tere bar ko ate ka sun abese ge aw nyena aga kene banatala ngiba to bana do beno o be adama de na mata doila nga bana abi bali suna wala okolo shiyo bana ala da ce mo gan di yere senge ki yere dakulo ja kuluga kibarola karta ga kene fu etala ate songa sun bana ala da ce na yere ya fa dalasa ko sun ko en galonye o be mo kafira ay sunna kari wal ma hijire na kari o be mo ki kafire nga na ya sabati
alayr de mata hiji wal malayr de tega sun o kafiriya minye o bana ala dace na ko ni saraka kasoro darrafo tala la haraduna kafir lama da bisa alama nga akulushi o bana ala dace o te maka قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله إذا كافو أو كتاب دونجو منابكي كافريا نالا كاياوي والله شهيد على ما تعملون كثر على الشراء فين كابيكا من باراري كابيكا بارا مكي الله بابيكا لما أسيكا دوالا لاري قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل إذا كافو كتاب دونجو منابي بالكي كابالا كسرالا من آمن تقول من دارالا أبا نيني جنة على كسرا awa nyini ka se ka jenge olu de bala ka sira ka lagoshi mogoye kidawu dungew doni bawo de bo ke wati be ka mogo farifa ka mogo décourager ala ko baral e min ba don ne mogo décourager e abekewa e de nganga fo mogoye ngere ado tigi ni ala kira ka tabolo de ni ala ko bara de e na fora dore wa ko la fendanga sa ko bengalo ko cin tala hadisa jere no iba nakari hadisa sali no iba nakari ka nyini ala ka tira ka jenge mogo bolo do ni ndo moy doni ba kungo bi bolo la harare wa antum shuhada ka saw de shiraire aw de ba don aw de ganga nyefo mogo ye hali yere take afo mogo ye nin ko ninde ala tade utay ngoni ni mogo min sera ka ke ni ma se ka ke note ko tay ko ami fo ko tiere do afo iga kungo be to kungo kelenye nga ere ka yelema be mogo fe ngo fe ntiana inofe ibo beka filisoro o de la doni kela juguma kungo ka gelere doni kela nale jugera kungo ka gele balaw ka jugu barale mogo chamane filano fe mogo chamane bella filna sabuye وما الله بغافل عما تعملون ala ma ke nyina baye kabo fe na abi min barale be ka bara min ke ala te nyina lare ala nyebala abine koloshinai يا أيها الذين آمنوا amnu liman yara فريقا ala babile kafona tura jama ko من الذين أوتوا kamin الكتاب mogola kitabu dira mogo minum ba يردوكم ولا بعد سجي. إيمانكم كافرين aka limana ko fe kage kafirere ka kitabu dira mogo minuma aka na tugu kore na tuguru ko wala sagi kage kafire alimana en ko fe وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات wala ko be الله kafira tugo disa ka so ala kayo be ka kala kare ala kayo be ka kala ka na du nyomina asiga kafiriya وفيكم رسول ala kira ire ba cela ومن يعتصم بالله mo mana imina ni keni ala en فقد هدي إلى صراط kala kanana مستقيم kada sira ma sira min tlelen dore bi sira tlelen ni yere sunna ni Allah o juri minare no ko ma tlayla ngani ala ka sira bla ibe filire يا أيها الذين آمنوا اتقوا amnu liman الله yara ay sira lani ala nya sira nya haqiqala ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون akana fatu faka suru akolole mbe ala ay sira lani ala sira nya haqiqala o ala nya sira nya haqiqa aya de ne janna kana at-takhsisu o ko jumai idan fattaqullaha mastata'tum ay sira ala nya aseko damayra sira ala nya iseko damayra o de ala haqiqai no ta dan nya sira haqiqai re adam den teseko ke ga sira ala nya iseko damayra o seko damayra infana mo tambe ka o famu a kunjugu gare par seko damayra jumanye ala kira sallallahu alaihi wasallam ayo wala wala hadisara ala kira ko ni ya nyamara ni feminye ayo ke aseko damayra kan ya balika bo komina ayo ye ko toyna seko to lare haramu seko talela ka fo kon desira de ay ala fo haramu mo ka ni be desa tolla ala ga dlo toyna iga le seko toyna iga jena toyna iga sonyani toyna ala fo haramu ya femi kebe desede ko dlo ngona nyere ba donde haramu ne gonne ko ne desira ka blad ay ma dese banade ma desere a dese tola
seko da mayra be jumaina ala ko bara ala ga nyumanke iga sarakati bo ibo ke seko da mayra semi biye be sarakati bola ika ala ko foge ba ke seko da mayra la iga nafila sali iba ke seko da mayra la seko da mayra be nindela ala ko anga sali nyereke anga saljita jite bolo la salji binega seko da mayra tamami de ga sali bari ise ode ala ki ga joka sali banale saka wuli ka jo bari seko jumenye tano ibe sigi ibe sali bana nta jako ya hali banale no hali be sadi be wuli de ka jo seko da mayra be ranindela ngayre bado ko ni haramu de ko ande sarade koni ka manyi de wallahi manyi anyire bado ka ande sarade ima de sere banade o banade te jare de se te fo maka fo de se wa'tasimu bihablillahi jami'an aka minane ke ni ala ga juru ya bela jele aka na fara fara re na ala ko anga be be ke jumenga be ke cinye de kare ka mogo do beno bi do ko ay halanga cinyere ka to ni watanga be ay o de benyere be me gere cinyere ka ala tade ka ala ko anga be nga ko anga be ngeni jumanye anga minane ngeni jumanye ala ga juru fo de ga famia nga hal bidati gi ala suzola kika e ka to ino kono do kibe jama yere ke juguma ka bo jama na o de juguma yere cinyere be ko aga be ala tade ka aga be kirata de ka aka be ciye de ka kana nyawo musala ngalonga labantalam Allah be na betla ka yireke bebe ke jumenga o de alata alo de fo wa tasmu bi hablillahi aka minane ke nala ka juruye wa abela jele aka na fara farare wazkuru ni'matallahi alaykum aka miri alaka nema naka إذ كنتم أعداء matashi akunye juguyere ala nana delido ka beno aduskuni nyanche فأصبحتم بنعمته إخوانا alla bana kake badenye nala ka nemay وكنتم على شفا حفرة من النار akume tasma kangu de dala فأنقذكم alaya منها kisi ka bolare akume tasma kangu de dala barakume la ala minga nakun sara o ladron bana beta iriso tasma me jahiliya wati mina ala na nyama ka kisi ka tanga ala kira sallallahu alaihi wasallam nale madina kanu duga de kumuni nyonchi fadenya de kumeno sango sabe kele ba ka nyogon jogi ka nyogon faga ka nyogon gen ka bo nyogon ga du kono a kele labanye kera boatu kele o kera kele jugu bay mo chaman torala o kele ala kira nane foñan kumuni ñoxante o bana madnaka u kera kelenye u be sigi baro da kelena u be baro ke ñoxon fe u be kera balma kelenye o yahude kele ko ye yahude ko ninda manda onare bari madna kumbe qabila fele kuma awsu an khazraju lu be ce kelen dewnde ko labana u chale u kera qabila fulay o qabila fulay yahuda na sigi ka faruka yahuda sigile una na qaida minye o qaida de ka fo farriq tasud jama fara ibe nyamo yaso ina jabana mo fulala e yu fara ka bonyo gona isano e de beke kotigi bebe na tafo esa bebe na ka kuma nyefele ibu fula be tlonge nuye kanu fula benendo ete do nyoro soro ebe na kosa ete do nyoro soro o yahuda yo qaida ne waleya kamadna kanu fu fara ka bonyo gona be keleke lu yere bu suku bla nyona o ala kala na sallallahu alaihi wasallam isa madaka nunu u yere dama u nyina no beko u bena ka ge kelenye ka nyogo mina u be sigi barodo kelena u be yele nyogo fe u be klo nyogo fe yahuda chokoro timendo e madnaka ga barodai mo no ku be fade nyala u lu yere dama de kelene sano ka be ale ko koni nunu bena wa an betare ni nunu bena an beta bara an ga fanga ku ni nunu ga bembale de kanu bena doron an ga fanga be ba ire dama o be ga ko dlan ni nyokote u te fende sarauna to ale tarasa ka yahuda demisano wele o ko nege
ko bilasira ta sigi jamaina iga kokoro yuguba ta iga kokoro wuli mo gon be sega bila no na tugum o le ta sigi jamana saka ire fara baroka baro jara ko karsa ce faru ngumbe karsala re karsala gale ce faru ngumbe re ngo karsa mugere karsa numbe mage fa karsa de ni karsa nunga ce faru fa olu fana ba ko halsa ce faru mbona Allah wana ko halsa na ngulla halsa atisauna halsa aye ko ayi kambe se atese Allah wana ko nga korobo uginna uduna marwa feuna kanga marwa feunta anga korobo kalaje utara marwa o ci tarara kira mala kira nana niye munye kaneto achela jahiliya da'awa oye niye mun ko fasku mueni mun fasbe ala na aya jigi ka kangarda yi ala ka tora doni akuma yi result tasman wana ire dawa kum blala nyogo na doron ka keleke mo toro la o bela jele mejel minya faale ge bejel ala kira le sallallahu alaihi wasallam salama plana ay muruta ka nyogon kumbe ay nyogon faga minya faale ke ani min fagara ku fla bela jele abeta tasmana ko ku fla bela jele ka abeta tasmana naye ay nyogon ka keleke ka nyogon mfaga u wala kira ko min ye faale ke ko ne o ganga tasmana kamin saradun ko fana bida tasmana tugo sa ala kira ko ale kumba la nyini de ka do in faga kumbe fana ka la nyini kunye jumenye aka to kelen faga o de ala ta tasmana yahuda kumbe feka uri yer dama bla nyagon o de la wati chamana niyo mo ko chama to ka to ta kalama ubeni balmo bla nyogona keri sinyu bla nyogona ka to ta ka bita baro yero la doro e bi ka duk wera fo wa fo ko ni kana so ni masa karta ko ni abi kana bulo chiare kare chiani kala de karta be tande e kana so ni ma e fana be funu kana sa ka fo zena ko ni aben soro yam no bena doro ba soro we pompe ke bla onyen ka soro nyogona ba le rebolo adate tula mo bi nege akere ni balmo ye ini ka musoyo ini cheyo ka fo kana so ni ma o diniye mo nyuma nye minye hal ni ko karta te so barama kasa ne da jole mena ka ko be ba fo ma sabali ate fu kila sabali ala la jarabile ala mena nai ademe ikani rebla no fe ode minye ikango de lame gaye ikana so mare ikana jalare ye fuwari ko ni ne to jalare ne to jawla kamalen goro namso ite fenge ko ni mato jawla koy adaire ma abe dokew ikana kere ni yake doro be nimisa ikana ke ni ka kuma fo mo mi na be nyuwan fiye ki blasranyuma biga kuma ode ka kuma fo nyoni ni na shinyo shin idu suna na ba fo kara sabali karta kana so ni mare kana so kana ke ga mo mi nege kido shitane na ode karere nga inni de jugule yahuda kuma fe kanin ferere ke labana girina ko anga korobo hal biyan bisala ko atese ambese atese le wati dola do be senga do kaw nege kabla jona karta go kiti ka de atesreni aita fa kuma ta demene na nega kuma kibara nyere dire mula so ni kata ko atesrani kuma na tugo da atega ko barale tara kuma do fo o kuma ne jabi kala mi fora ale tara kuma do fo ko o kuma kata o jabi ale tena ireta fore ale bena kuma ta chamache de la kafa ko kata ko ka bisila wala kata ko ka tesrenye mo sigile me se ga fo teno desra kata nyo yo ko kuma ta damine na ge munye ne re ga to sa o ga yoro na ne re to na chugodi tiga jefo wala wato ale re tara o purboge ka kuma do fo o be sega ni fo chogomena ni adama ni ma hakili soro doro wati dola mo godo bena kuma do e be sega kuma ta manganye wule wo ko nyere damene na chugodi re ko nyere adamene na chugodi ya le de kala de kata cheni min gumere o do ci ale re tara ko kamna le ra ka fo manganje ara ka ba ale se fo ale le tar o ayre dama to ranyo idan Allah kira na ulla sabali kafu abeni ke tugol kaneta chela Allah kira re ba chela ko mana cike tugo mina aita nyanyi
كذلك يبين الله لكم آياته ala ko tuga de la ba kaya ubangaye لعلكم تهتدون adola ana kanare islamio akan yo mina ala koy akana keleke ka fonya ke batara kola serdo sangonte be ta soro mo ire soro kam manka bawuli ka kele bawuli adola ni ya do nyanyini re fi farbe fa hasa do batara ko ni tese balona ni bese balona ni bese ni kan ni yuda chugro de solo nye kile ko drona sila me dem ka grupo kireo kama o kunda go kama olu ire ta dawo be balona ebi dusuka sik awire ni be nyogon kele ka nyogon jugi alu minu no fe uta do nyere ni ya go dugu fa do ye ka go jamana fo esi go be gien fanyu me fe sa ka mo do be soro no ayi ebe de be dimi ka bay ka soro fanana ka bay ka diminina bari ko o goshira o ti kuela mo winta do ire be balola ti kala ma ire tilave ka clé ka tilave clé ka fa ande sute ka jola ala tana ko be clé ka ke o te mo toro bari u yan soro ni ninde ko bodo na hakila mi do ko dem seninya nga dem sina ton ku ga dem sina ke o dem sana ko ne ngaloni ni balwara ka bana dem sana ko tere o dem sana ko ne ngaloni kuna de murahaka dem sen ko kata santani woro la katabla samu kilena ko wati ko ni dem sen anga teno energy mbala sharle mbara fa ko kede kadama de wala ade de nka kobbe wati ni cena wati la ka bana silame ko bawkero wati de kono silame ko kele bawke ka bara bawke silame sorla fam babe kira dem sen defi nga gona mo nege ka mo ciani o kodi no kodi ne bo kalma kuma me wasoro ko tara kedda waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayr ala ko jamaka surala re jame mo wele kata herama wa ya'muruna bil ma'ruf mo nyamarani nyumanye be mo bali kabo ko neuma ulaika humul muflihun ulude ni basor lawere ala ko fo jamaka surala de o ye fardu kifaya de na mo sorla abe binga batoka ngana amo ma soro jamana wa beba kungo soro de beba kungo soro dawa irshadu ka mo bilasra nin kan ayake ni man aya dabla fo mo de ka soro islame jamana ga ni adama de nyeri yire jama ma shita fo karta nin kan mata fo ni man sra ikaboja o yoro law te yoro nyumani chika so yoro de la mo ba fu karta kana so nima karta ini man mi manka karta ka sa nima ala ko fo mo de ka so ala mo me mo were kada hera barama we mo ladi ni nyumanye we mo bale ka bo ko juguma ala ko de ma kisile nyere ولا تكونوا كالذين تفرقوا كما كان فو مغو تشغيا مغو منو فو فرانو كو نو كا فرا من بعد ما جاءهم البينات ادلو جلن نلن كوما واولئك لهم عذاب عظيم وجانغتا بوليه جانغتا باري سلاميو اكي كيرني اكا نيومنا اكا فرا ري نفو يهوديو دي نصارو كلو فرا لا كتلا تشغومنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ولا كو دومينا nyira do be jeya wa nyira do be finya فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم مؤمنون nyira finya abe foluma ka fa kafira akali mana ko fewa فذوقوا العذاب ay jangata nene تكفرون ni fe sabiya kuma fi siwali min kere وأما الذين ابيضت وجوههم amma mu'minun nyira jera lu ko mbala ka hinena هم فيها ke خالدون duma ya kono تلك آيات الله نتلوها عليك la haradona jombe tlagran tano ba fi andila mu'minin wolu nyebe jeya nyira be jeya ina fo kalo teta nansu nyemo ko mo nyira jere nya lahara oye kuna jata mashini oye aljina de jata mashini ka niye mo mi nyira finenya sa ka ke na fo sudi bi fin teta mashini manjere oye tasma denya wode tamashini wala lahara aljina do be don nu nyira finyade aljana de jahanama de be do nu nyira finyade aljana de be do nu nyira jeya
unyeda norode. تلك آيات الله walako ni fila ala ka ayaye عليك بالحق bukala ka ni tiyaye وما الله يريد ظلما للعالمين ala te to nyani lanyini jonyere ala to nyani lanyini ne jonye ni ala mo mo jangata abatoro jangata yi ini akaka ala ko ni jangata abatoro jangata yi ina akaka ne ولله ما في السماوات وما في الأرض bembela jelembe ala fengo me sanfe ni fengo me duguma وإلى الله ترجع ko الأمور bela jelembe la sagi kata ala de mare ko bela jelembe la sa kata Allah subhanahu wa ta'ala de كنتم خير أمة أخرجت للناس aw kɛra manto la sɔn hɛrɛma ye manto min bɔra mɔgɔw ye manto fɛn o fɛn na dugukolo sanfɛ ka taa diɲɛ sigi la ka na bila diɲɛ wuli la ala ko aw manto aw de kɛra manto la ɲuman ye تأمرون بالمعروف nka munna a kɛra yɛrɛ kun de b'a la k'a to baara in kan a ka fisa ni manto tɔ ye nka ni a y'o bila wa anu bɛɛ bɛ kɛ kelen ye walima u na fisa n'a ye ala ko munna mun y'a fisa ni tɔ ye a bɛ ɲɔgɔn ladi ni ɲuman ye وتنهون عن a bɛ المنكر ɲɔgɔn bali ka bɔ o ko kɔnɛw ma وتؤمنون a بالله yɛrɛ bɛ dala la dɛ a yɛrɛ dalen bɛ ala ko la o de y'a ɲa ka tɛmɛ tɔw kan a yɛrɛ dalen bɛ ala ko la a bɛ mɔgɔw ladi a bɛ mɔgɔw bali nka nin bɛ je ka dɔgɔya dɛ sanni bɛɛ ko a tɛ ɲɛ sira la n'i kɛ min ladi an tɛ don dingɛ kelen kɔnɔ e yɛrɛ b'a ye i b'a fɔ a tɛ ne ɲɛ sira la bɛ tile juguman de bɛ tile ka kɛ karisa nin dabila ayi ala ko nin de y'anw ɲa n'a ye nin bila wa i dɔ la ni tulu min ye nin y'o di ka b'i kun na i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye dɛ i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye wala an donna ni nin de nin de y'an ka taabolo ye an k'an ka to nin de kan nin karisa kana sɔn nin ma nin man ɲi karisa nin kɛ ka mɔgɔw ladi ni ɲuman ye ka mɔgɔw bali i yɛrɛ ka da ala ko la ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا wala ko لهم ni kitabu dungiya kulli manera o de tun bɛ kɛ hɛrɛ yɛrɛ منهم المؤمنون muminu b'u la وأكثرهم u الفاسقون sɔn caman ye fasigi yɛrɛ ɲuman kelen kelen b'u la u mana kɛ cogo o cogo ala ko ɲuman b'u la dɛ nin fana kayida ba ye mɔgɔ kan k'i janto la kana se ka jama bɛɛ lagosi walima ka siya de bɛɛ lagosi ko a si man ɲi ayi ɲuman b'u la i b'a sɔrɔ a dɔw juguman ka ca nka ɲuman bɛ sɔrɔ a la dɔw bɛ na olu ɲuman de ka ca nka i b'a sɔrɔ juguman fana b'u la nka e ka se k'a bɛɛ lagosi ayi o tɛ taabolo ɲuman ye o de tilenmanciya ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka dɔn busumani kɔni ayi o t'a la jula kɔni maa ɲuman t'a la tabusi kɔni ayi maa ɲuman t'ale la jatigi kɔni ayi jatigi a si man ɲi ayi i dan tɛmɛna ɲuman b'a la ɲuman b'a la marakaw bamananw fulaw nin bɛɛ ɲuman bɛ sɔrɔ la juguman bɛ sɔrɔ la kana se ka jama dɔ lagosi dɔrɔn ka fɔ ko hali ɲuman kelen t'a la o tɛ yen yahuda n'u ka yahudiya ala kɛlen k'a fɔ kitabu dunkew ala ko muminu b'u la ka sɔn caman o de kɛra fasigi yɛrɛ لن يضروكم إلا أذى ala ko t'a tɔɔrɔ foyi la fo tɔɔrɔ dɛ ni na tɔɔrɔ n'i ye kɛ i siranna n'i k'i bɛ ala ka diinɛ lase n'i bɛ mɔgɔ yamaruya k'u bɛ ni tɔɔrɔ u bɛ ni nɛni u bɛ ni gosi u bɛ se ka mun k'i la min tɔɔrɔ tɛ wa i mana tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ dan ye jumɛn ye fagali de tɛ u bɛ se ka tɛmɛ o kan wa u tɛ se ka fɛn k'i la dɛ mɔgɔ kana siran ala ka diinɛ laseli ɲɛ k'a fɔ ko u ye siran mɔgɔ ɲɛ ko n'i y'a fɛ u bɛna fɛn fɔ ma ayi n'i k'i bɛ ala kɔni ka diinɛ lase ka ban i sigi ni fɛn foyi ciden minnu ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn u gosira u nɛnina dɔw fagara yɛrɛ kɛlɛ ko i ka ala ka diinɛ lase ko mɔgɔ kana fɛn fɛn ma mɔgɔ kana dɔgɔya ne tɛ dɔgɔya dɛ e k'i sen bɔ a la n'i tɛ dɔgɔya e ka baara tɛ e k'i sen bɔ a la kuma tigɛra ciden da la siɲɛ joli joli ka bɔgɔ ta ka yɛrɛ k'a kan ta banila kan u ko ciden ma u ko nkalontigɛla don u ko fatɔ don u ko dɔnkilidala don nuha ta ala y'o fɔ nuha ye wa qalu majnun wazdujira u y'a bagabaga
a dabila dɛ n'o tɛ an bɛ ko yiri la an ko inni maghlubun fantasir n'u yɛrɛ dɛsɛra ka dɛsɛ ko ala an dɛsɛra dɛ san 900 san 50 n bɛ ko in na dɛ ala an dɛsɛra n sera n dan na ala i ka dɛmɛ kɛ sa la ka fɛn tɛ fɔ ne ma o tɛ karamɔgɔ ka baara ye ne tɛ neni ayi n tɛ karamɔgɔ ka kuma ye dɛ n'i ye kɔni ala tɛ da tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e bɛ ka lɛsɛli kɛ fɛn tɛ ka fɔ i ma i kan ka sɛgɛ yɛrɛ la maa si ma fɛn fɔ e ma e ma sɛgɛn foyi ye ko in na ayi i yɛrɛ lajɛ a ko tɛ ka ɲa dɛ n'a ɲana kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i k'i ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye k'u sɔn fɔ ka baara kɛ n'o ye u bɛ dɔ f'i ma nka ne ta kɛra i ka mɔgɔ nɛgɛ k'u musalaha i ni bɛɛ ka bɛn i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ tun dɛ o de la fɛn tɛ f'i ma i ma ta kɛ wajibi kɛ kisa ni mana bɔ ye a banna nka i b'a adamaden sɔn de fɔ i mana yɛlɛ min sɔn ka don min na o b'a ɲɛ kumu a ka ko in tɛ a wajibi tun tigɛra tɔgɔ fɔ de i tɔgɔ ma fɔ sɔn de fɔra baara in dabila wa a banna e tɔgɔ ma fɔ ko bi ta kɛra tɔgɔ fɔ de jɔn tɔgɔ fɔra i b'a dɔrɔn baara in yɛlɛ sɔn de kan kuma in fɔra yɛlɛ sɔn kan n'a yɛlɛ sɔn kan i kan ka ala tanu ne kuma nin don ja ne tun bɛ fili la o de kan mumini kan ka kɛ ten de nka n'o a yɛlɛ min sɔn ka dɔ ka ban o ɲɛ bɛ kumu n'o bɔra a ta in kɔni a kɛra kɔrɔmatigɛli de sa a kɛra tɔgɔ fɔ de ni kɔni tɛ wajibi ye n tɛ wajibi wajibi dɔ de wajibi n'a fɔ ka bɔ dɔ de sɔn kan wajibi yɛrɛ n'a ma bɔ maa si sɔn kan a nafa ye jumɛn ye a ka bɔ sɔn de kan o ka dabila nin baara man ɲi n'a bɔra sɔn kan i kan ka dɔn ja ne tun bɛ min na a man ɲi i b'a dabila a nafa ye de ala ko u tɛ se ka tɔɔrɔ foyi la ni na tɔɔrɔ in de don i kana siran o ɲɛ dɛ wa in yuqatilukum ala ko wa n'u y'a kɛlɛ yuwallukumul adbar u b'u kodi ala dɛ o kɔfɛ u tɛ dɛmɛ dɛ n'u k'u b'a kɛlɛ u tɛ se u b'u kodi u tɛ se ka mɔn sɔrɔ ضربت عليهم الذلة ala ko dɔgɔyalima de ye jibiniw ka dɛ أينما ثقفوا u mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ إلا بحبل من fo ni الله sabu ka bɔ ala yɔrɔ وحبل من ni الناس sabu ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ dɛ kitabu dun kɛ yahuda ninnu ala ye dɔgɔyalima ni lagosi de dun kan kabini diɲɛ gale a fɔ bi وباءوا بغضب u من sagira ni الله funiya ka bɔ ala yɔrɔ وضربت عليهم المسكنة wa miskina de ye binniw ka dɛ ala ye miskinaya ale de ye gosi u kan fɛn bɛɛ b'u bolo i bɛ diɲɛ société ba diɲɛ baara dɔ yɔrɔ ba bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ta tɛ u ka nin yɔrɔ b'a la nka bɛɛ la ala ka miskina de bin o kan u bɛ balo miskina de u bɛ sanu miskina de ala kɛra ka sɔrɔ salama ko laysa al-ghina an kasrati al-ard ka fɔ minan caman bɛ n bolo k'o tɛ bana yɛrɛ walakin al-ghina ghina an-nafs ko nin kari nin banaya o de ye bana ye n'i wasara ni fitinin yɛrɛ i kɛra bana ye nka n'i ma wasa n'o de ye ayi milliardaire sɛgɛn de b'a faga a dɔw bɛ n'u taara dɔgɔtɔrɔso la b'u lajɛ u b'a fɔ ko fatigi de don ko foyi tɛ la fatigi kɔ fatigi ne ko fatigi don dɛ f'i ka reposer de e ka sɔrɔ ye mun ɲa sa a fɛntigi caman bɛ yen nɔ bi n'a taara dɔgɔtɔrɔso la de walahi o tɛ bana foyi f'a ye ni fatigi tɛ ko foyi t'i la ko fatigi de don ko fatigi général alhamdulillah min b'i bolo i ka fɛn bɛɛ b'i bolo nka ayi dugu tɛ jɛ i la so su tɛ ko i la so i bɛ gini de la dɔrɔn don o i b'a fɔ ko ayi ale y'a daminɛ bi de don o don i b'a fɔ ko ale y'a daminɛ bi de ni ma kari ka ban a ba adamaden ayi lafiya t'i ye ala ko misikinɛya o de binn'o kan bari bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a t'u wasa u tɛ lafiya a dɔw bɛ yen nɔ ayi hali lafiya waati min bɛ yen nɔ dɔgɔkun kɔnɔ tile min bɛ yen nɔ ko mɔgɔw ka lafiya olu tɛ se ka lafiya o la u bɛ dɔ de k'o la a waati dɔ la b'a dɔw yɛrɛ ɲinan diyagoya k'u lada yɔrɔ dɔw la dɔgɔtɔrɔso la walima k'u lada yɔrɔ dɔ la k'a kɛ waasa u ka se ka lafiya
ya rasul hal ni be docteur sallallahu alaihi wa sallam fo ni affaire be minari no te bari ni do betla appella ibe te yoro be sano ibe bara yoro gere ki to inona ibe yoro ede la hal ni be tama yoro de la sano ibu ni nga aya ki wara juma beno ni be chogodi bare ni ma bera la fête qui se kenten ni fatigi ni do wo fatigi ni ba besa be fa bana foite wa wila de ka de ko anyete foila mo bana yere ko fatigi ni do fatigi ni do reposer milliardaire minum be bolo sarala ulu la fa lemeka temeka mula mana se lube taw gaso kata lafiya ko demba yala ibu jele u fa fonne be na barala ibe tli ala sufe be tla ka shi o kaligila dugube je inye gwana de wuli kana tun suro sunogo ja imase go bo na bora misigina te ka fo foitu bolore odron tere misigina e diskunde la alors de ni fe mo fe surate mo go nyawe ذلك بأنهم كانوا يكفرون ولا كوتي كفو أولو كنكر بك كافراني على كايوين ويقتلون الأنبياء بنا مفا كثر ما كشمير ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نو يالا سدو منك أنو كم يدار نالا يو ودعنا كفنو بلالو كونفو كني جمانة جوجا منو نيا أتو باران يسرو أو كايرة كل شيء جوجولا وجوجو أكنا سولو كاسر kafiriya nga ala soso yada mbe kanin kontire te lafiya mo ala soso ayi te lafiya adama de gelafe ngo fe mbika abe ala so ni noy ni tlena ala bika ko be noya ambe sengo fe ngo fe na bi ambe dama ka ci fe ngo fe na dien chena dien gelera ayi dien ma gela dien no gara de nga adama de je ala soso de o de senge banka te je no era rek anga ma ko ni wuli sano wubla misiri nun gono kubla anga salo nun gono wa fo ko uduna aljina la be kunya ko aljina bi fora ko ambe aljina de kono ni addo ga salon laje ka fotaw laje ka ngordono laje ka matla laje ka tervezu cugal laje yoro sumane de dowa jimi wi bolo bi sago kala iba kala hage mina be ka sumaya ka bla hage mina ire ba regle ka blala al folo masage o mosoro o sena ale o di hala mfanta la mo iboso iga so ka funene bla ka be ire ka hage akala ya na sumaya ire be isago bala iga nibo iba sumaya ka be o ngo bela bebe dama ka shila ko senge beno nie gilera mun gilera durete ala suseni ala ko de boram gola note ni ala ko do na zuguna fili chuga mina sano abana ibe iya aljina soro kamin jena herabe bi bolo herabe la jalen bi bolo ala ya fo ni nya soro ka kunfo kunye jumanye bara mi nyato ni ko ni soro o baraw de file ni nuni wala ya chogodo akana ni baraw ke note ni nyu soro fana bena o bana soro hakilima ka ni defa mukmala laysu sawa ala ko te kelenyere nala ku manyu na ya fo akufu bete ango ni nyoro wati bankan jato ni nare ikana senga mo bela go sinyo fi ala ko bete kelenyere min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llah ala ko jamabe kitabu dungola olu jolendore ube ala ka ya kala ana asu wati ko la ka torbe sujudire mo nyuma mbula abdullah ibn salam una nyogonaw olu tubirare olu ala don ka ala ko ka waleya yu'minuna billahi wal yawmil bedalala ani don laba ويأمرون بالمعروف بمغو لديني نيمانيه وينهون عن بمغو بالي كبوكو كونيوما يسارعون في الخيرات بتريا هيرا باراولا أولئك من الصالحين الله كل بيولي ما يمونره وما يفعلوا من خير فلن يكفروا لا كوني افمي هيرا لا وتي فيسلي ولا ولا والله عليم بالمتقين على دومباي ني على نسلا جونيه إن الذين كفروا ولكم مؤمنون كافرا أن تغني عنهم أموالهم وكان نقول تفوني ولا أولادهم من الله والمودم كبلا لا فينشلره وكان نقول سرون وكان دين سرون
ate fo nyawye kafiri den nafolo sorle de akase ka ilafiya akase ke gere alala san mo chambe no iga nafolo abi senge kadade nafolo tigi chambe no yo asoro ere ka sorore do de fari ka senge ka ere ko soro be nyuni dugade ibe senge ka nyini niya soro ibe senge atanganina akoloshilila na tara ka bibolotum wa senge ka juguna be alors kafiri ni ala ko mo bolo na min soro jina bana na tara alete hamiya tejo ate kumba nai ko kwa den soro ate mo ko fonya be ba soro zembe kera bege du suka shidende bege du suka shidende wati dola do erebe nimisa ko den soro la way mo ko jumenya ka mumini silame awode ka den soro e lafiya tuna jay bida yoro la ko deni fakor la wala bakor la de nyere nim kortela te ka sa jona wala bana wata kata bla mo koro mara yoro la ko lutise a fena kasro na fula yare te ha wata kata bla mo koro mara yoro mina rebita bla eno sali la na floru chiama walman o ya nyumani wete binu ko koy ko dongo de kantonya kalado silamia kadi koy silamé de be koro ka dese de mu lado be joni ka kopé kafiriu no kera ka bana melu ko ni ay minate kata awonte ni nyare on bitanga baral awonte ni nya uti lado ni nya vita kati blam o kor maroro la ado rebe sa ka wati ye ka so de nyere ta kalama ta do nyere bare eti da laje eti da boyen ta kalama lako mu'min kafirala ugana fulote fo nyawye ugadde te fo nyala irola ni mala du gondon na folo no de na folo ni asoro lakira go al mu'minu qawi khairun wa habbu lillahi min al mu'min dhaif mu'mini ga na folo soro hera bade abi se alama iga den soro abi do fariga nyumanka ba dennu ebe lu be kala ko ubedo ala kola ulu e nyuma fe ngo fenke ala bo beddo sebe ka fara e ka barajika ibe na folo min do ala ko dafe ni na folo nyuma ndi alam u aljina suruka teli Usman ibn Affan dondola aye bara badoke fola kere ko ma darra Usman ma faala ba'da al-yawm ko Usman mana fengo gebi ko fe kwa kany ka te fentoroto akele ka ala ka dina demina kana folo naka na folo ala kira ko na min gebi ko fere kwa kany ko juguma ndeto ngalo de karam flanye bi am yerse ka fenge amena sigide ko amode lagoshi ko amode saudi ule bara baminge dina na ku ga na folo ka ala ka dina deme ni na folo ni ya do ala ka dina la aljina soro ko telman ba ani misri ju alay dongo do mo kemere be sari misri ngono ala ba baraji nyora bedema jeno baraji hagedo no mumini be kanyire nga mumini mini femba bolo abe ka ala ka dina deme ala kira ko de kadi ala de kaneme kadala baro na faka boni kala yoroji jo silamo de ombe kala kono sangosa ko ni mo hage kala na kono sangosa ni mo hage qur'ana dursi kala yoroina o be baraji o be sebeku jeno baraji dan la mumini kana folo soro we herade ka kafiri kana folo soro ay ibe senge jena lahara na folo beti jeni ala go kana folo anu den ate fo nyoye ala yirula wa ulaika ashabun nar hum fiha ala ko lu de tasma dun keye be ke dumba ya kono مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ومن نفقاتي بيان ينماينا كمثل ريح أبيكم فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ni tasma bala aye mogana folo soro aya halaki wal manene gilen bala aye senefeon soro kasenga bem poson pozo kaja وما ظلمهم الله ala ko ala mutonore ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لمن يرى على باويله لا تتخذوا بطانة من دونكم أكنا غندو فروم نيغو منا نايره داماتره مغير لامين تايره
akana gundo fo nyogo minonula ikana kafiri mina ko ki gundo fo nyogo nye ko ki ko ke nyogo nye la ya'lunakum khabala ala ko te kuntala surunya kala toro lare mo femba amagosa ite kuntala surunya kola awa fe ka choro ne wati be kafiri goni ayi ikana sigi walare islame wati be aba fe ka digidinge de kono agoni be ga musala hadala noti wati be fe mo femba choro aba toro ute kuntala surunya uto ke ka dankela ودوا ما عنتم ala ko yefuna tarafena mi basugulare قد بدت البغضاء من أفواههم atoroko ale bone nata wati be ala ko jugiya bangena udawla وما تخفي صدورهم wa أكبر udusibe min dogo ode ka bonde kafiru wati be ayre dawe porgotala ube al to jugu fo ube jugiya fo wire dala nga mi be dalare ala ko fitini ni mi mu kono ka jugu katemo ya kono ko no be saka musala nu yaro deselendo no de na ferli la dongodo ka sago soro ibalo kafiri man ini min de dina kelenye ikana dawlare ikana iga segere foye ala ko yaka batuko aga dina ko ayi ala ko kana kere jugiya bangena u dawla wa min bu kono o ga jugu kateme dalata nyereka قد بينا لكم الآيات ala ko anya ayo bangaye na turabe hakilire ni be hakili i jugu kano ke i ko fo nyaare o gela de jamana chama gabi bari iba soro awode ta go ga ka conseil abaga ko kalfolu de la o nu mago nyana kuma mina doro sano gundo minu ba bolo ba be yere ke ka be bla keneka ete daga kuma tu kafiri goni ina jara to goto ayi kana ga gundo fo nyone kana ki ko genyone bara ko be sega te ban nyonje a fengo fe nyaga segere yaga gundo ye ayo to ayre dama ayre islamé dama ko nyonje wati be fere ga ka choron awta kalama ala la bara do la rewa to bara ni rebe ke sabe ke yere ka jama yere ke tadon ne bina bo kalama kuma minare wa so re mago sara bibla ko do lebe sara do ta be ge sabe ke yere gogo ya moyi na le wula ko ala bi kele do bina hinete do malatun karsa ka sara de ko bebli koro na be jane danye wati be ala ko ga jugia banga dala o min bu kono o de ka juguno yo mo chama de bi abasro yere bita bo kalama kuma wasro ko taraka dangi ale kundara mun de la wa kafiri de dana mo gore ala ko aya bangi ala ko na to be hakili islam jamana akana ayre islam jamana aga ko usra nyogon aga nyogon demi aga na ta dlon nare be kan kele ka ambe fanga ba tene dondoni be ni ga guno fo kan to juga e be dawla e bu demi awo kele o chira nu wula bena ta jamana yire matu bo fana ce cugola abana buga silama jamana be mago sanin cugo la kata ها أنتم أولئك تحبونهم awde ala ko awde fle aw tigi tigi awde bu kanu ولا يحبونكم olu ta kanu re kafiri ayi te silama fe dongele ko me zaga ni nege ka ka mago do soro aka intere do kam no de ka fo aku kadai ayi aku manduye wira dama wati be ni ko do ni salama ce duro be bende anyere gabbe ngabbe na do na wira dama ni ko je duro be fere ni nana nyere kele ko ni kera la ayi salama de ngala ko awde plene awti tigi awde bu kan wa uta kan ne وتؤمنون بالكتاب wa awde da kitabu de la gelena وإذا لقوكم nu ya ku ni wonya قالوا awde wal di manare nu na ku mira wa ko kandara la ku fanaga mala plene